नेचर কথা করবেন বিষয়টা ঠিক না আপনি জেনে যাও দে বলে যদি আপনি এতে প্রয়োগ থাকা দেন আপনার লন এখানে কাম মুসলিম প্রদান করে করে যেছে কৌশল দিতে তোমার দেন স্পেশাল আপনি জিতুলে না কিলে সুরা আত্মা লনে দাও আমি কানে ফাস্টিং ফ্রম মত কোন উপরে স্টপ কোন উপরে কি আমি প্রদান করে দিব দে তাও আমি প্রদান করে দেব যদি আপনি সুরা আত্মা লনে আপনি নিজের প্রদান করা লনে আপনি নিজের মানে কৌশল আপনি কান দিবলে হইতো না আর আপনি দেন বেশি জিতুলে না বলে তো মানে ফল অফ be filled with spirit. It's not another one. It's not another knowledge for the Amyana. We will be like we are living by the spirit of God. Okay. So this is what I'm going to say. Second, we are living by the spirit of God. So what starts then in the other case. This is what I'm going to do. It's not TV. Come be over. Don't even know it's over. Take the spirit of mind. It's all about the Lord. It's all about the Lord. I'm not going to push it away. It's all about the Lord. Push it away. Correcting Manon is not already one. So now, poor working on the main presentation. You can't go to Kille, Tunia will be said. Tony, I'm going to go. Tunia will be on the presentation. I'm going to be Corinthian Manon is not already. मैं सब कोशिश करूँ ना तान निश्चय नॉलेज में हिंदी बने आजकल इस सब काम को मना कोशिश करे दे मतलब कौन के हार अभी बोले कोशिश करे में ताने मन में दिले ताने बुखराले मन की बात करे में ताने वो ना वो गया करे जो मना कौन सा वो ये आप कोशिश करे अपने डबले रेडी दे ना तो मैं क्या करे वो कौन सा ना अभी हम कोशिश करो दे तान निश्चय नॉलेज Power conditioner, isolat na lagi conditioner. I mean, mom isolat na lagi. Jadi, apni am isolat na conditioner. Kau terlebih jangan pratna lebih puri deh kalau deh. Kau lebih pura pura. Mana lagi deh puri lebih mana lagi mana. Pisi mana itu stage le tapi kile isolat na lagi. When we started to take the spirit of God, na मेरे fitness खराब हो गया. ini jangan apa baru deh. Soalnya mau disolat. Manusia dalam tuh deh. Kami first day nanti sih. Kami cerita kalau ada beda kok, kami lah nama mana? Kalau bisik soalnya, teman-teman, cila ya mana? Mutok, nama deh. Ini nama. Baik boleh, boleh deh. Kile boleh kanan, boleh barangnya, boleh kalau soalnya nanti sih nanti nama wajib coba sih deh. Baik boleh tuh nih bisa. First point itu check, no. Ini kan berita kamu sendiri ya, jadi nanti kita. Ami pada si kawan lebih. Iso kan iso. Macam ada di store di mana ada jadi sekali dan masih ada sini kan iso. Why? It is because of God. It is because of God. Ekdom skin na yung kami na chamre olay dan sini change police station. Ikan kalau kamu pakai saya lebih change jauh besar. Mana change police station na itu nih mesti thankful aja. Iso kami yang ना ये तो मैं बचा रहते कॉलोनी दे बाढ़ किलो जाने में ना आया कॉलोनी ना बुरी आवाम से होने दे ताई ऑनलाइन से जो भी चकरा रहा ना बोले आज के लिए तो कॉलोनी जाने से मतलब आली से दी ऐसे कभी देखी से चक्कर से निकले they can see इस और दिखे तो आमिये when we started to take the spirit of God ini हम change करते हैं mana दिखी जाए अमी का निजा बदी कॉलोनी ना लगे ini दिखी जाए किसी का Let your light shine before other people. Ami ada, oh, change. Ami bukan ada lagi. Ek baru jadi, tadi bes, suruh makan. Ek baru jadi, makanya ami dikilo deh. Makanya ami bhagu, ami change ada deh dikilo itu. Tulisnya na, ami change boleh lagi. Dia apa change boleh lagi. Ini kita kasih, kita kita bos kalau usia zaman yang mana. Especially tujuan sekarang usia, orang next kayak gitu. Bisa dibawa kamu na, ada anda sana ada bisa. jadi ane kusta pikan senar change नहीं जोड़े लगे ना हसा हमने दिशा में जोड़े भी तो serious जोड़े लगा सकता क्लिक करे तो अमेरिका ने दे बोला टी पार्टी ने सब पता को प्रार्थना कर दियो को तो अमेरिका में मॉम शी तो दे मन चेंज नहीं ना जाना मॉम भी खाए तो इंडिया में भी चेंज होने लगे तान दिशा होले तो नो चेंज होने लगे सो के नो लगे ना अपने जितने जो चेंज होने लगे तो मनो में खुद ऊपर हमने दिशा Miracle from the Jesuit, mubi jago ni na gi na. Apa ni
ini to ini lain na apni ko to manu ki mata ne pare bole apna name se ba na manu ko dikhina ta to प्रभु को जैसे बोले apni का name se iso kam puran se kunji de apni ko manu ki ana to iso kam puran kan kunji de to india kan bi iso la character ta bole lage hoye mile iso nishna to ati different was to bole mole to ko na parwa manu ko mari de the bole na parwa na bole name se na name se to kaki bole jani lagi na আমি কানা পাবনা জব কন্ট্রোল করে নিতে লাগে এত বি লোম যেতে কিতে বাবা এত কিতে পালি কি না না আমি বি কোশিশ করব এতে বাবা মানে আমরা খালো এত দিলে বলি আমি না খালো না আমি বি কোশিশ করব আমি কোশিশ করব দে যে ঈশ্বর কথা কথা বাঁচা নাই আছে পুনা উপরে সব গ্যাস বা খালো দিব যেমন বিকুল অনেক খারাপ হবো